आमचे गोय आमचे गोय आमची भाटावेदा आमचे उदक आमचे तळयो आमचा गाव आमचे रस्ते. तिवरी बाब आज हे करमळेचे लोक सकाळी पासून हांगसर प्रोटेस्टाक बसल्यात. थंय तेंच्या गांवांक येता तो मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून, आनी जो पर्यंत हो मेगा प्रोजेक्टाचे लायसन किंवा तांकां दिल्ले परमिशन रद्द करिना तो पर्यंत हांगाच ठिय्या मारून बसतले असो त्यांचो ठाम निश्चय आसा. आनी तुमी एज अ ऑपोजिशन लिडर आज ह्या त्या लोकांच्या समर्थनाक हांगसर आयले, तुजें म्हणणें कितें आसा? आज खूप दुःख जाता, कित्याक आज जेन्ना एक इलेक्टेड मेंबर आनीक एक पार्टीचे प्रेसिडेंट आनीक लोक सकाळचो जेन्ना प्रोटेस्टान आज हिंगा जे मेगा प्रोजेक्ट ओ इलिगल मेगा प्रोजेक्ट ह्या प्रोजेक्टाक सारखे जे रस्ते आसपाक जाय, जे फॉर परमिशन दिलां, हे सगळे इलिगली घेवन आज जेन्ना गांवच्या लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट last 1 month or 2 months, Viresh has taken up this issue very aggressively. आनीक आज दुःख जाता, कित्याक ह्या सरकार आज ह्या गुजराती बिल्डराक सपोर्ट करपाक आनी गोंयकाराक जे आज इनोसंट कारांबोळीचो लोक आज रातभर हिंगा आसा. एंड दिस शोज की दिस गव्हर्मेंट इज बेसिकली नॉट बॉदर्ड अबाउट गोंयकार्स. आज हे नये वर्साक म्हाका दिसता एक दुसरो हो प्रोटेस्ट जालोलो आसा. ज्या पद्दतीन आज विधानसभेन जावं बाब विरेश जावं ऑपोजिशनाचे जेन्ना आमी उलयता की गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी जावपाक जाय, आनी ही कॅरिंग कॅपॅसिटी जेन्ना गोंयकाराक सादारण सारखे गांवांत उदक ना, रस्ते ना, लायटीचो इश्यू आसा, सुवरेजीचो इश्यू आसा, गार्बेजीचो इश्यू आसा, हे साधारण आम्ही जेन्ना विधानसभेन 4-5 म्हयने आदी उलयल्ले त्या वेळार ह्याच मुखेलमंत्रीन आमकां आश्वासन दिलेले की कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी जातली. आज ह्या बिल्डराक जेन्ना झोन कन्वर्जन जाता, जेन्ना गोंयभर सेल ऑफ लँड जाता, आज हे गोंयकारपण राखपाक आज आमचे गोंयकार हिंगा भायर सरलेले आसा. आनी जेन्ना आमदारान एक उलो मारलो त्याच्या उल्याक म्हाका दिसता इतले भुरगे भायर सरले. दूख जाता की दिस टीसीपी डिपार्टमेंट, द चीफ मिनिस्टर इज डुईंग नथिंग. टुडे दे आर नॉट बॉदर्ड. आमकां तेंगेलो डिमांड व्हेरी स्ट्रेट आसा दॅट दिस प्रोजेक्ट शूड बी स्क्रॅप्ड बिकॉज टेक्निकली तेका जे रस्त्यांचे साधारण जी वस्तू जाय परमिशन दिवपाक हे प्रपोज रोडाचे केलेले आहाय. आज गोंयभर जरी तर चोयल्यार हेच हाल जे गोंयकाराचे हाल करपाक आज ह्यो बीजेपी सरकार जो परिवर्तनाच्या नांवान आयिल्लो 2012 जे कितें बरें करतले म्हूण आयिल्ले, आज सगळे गोंयभर जरी तर चोयल्यार एकूच आवाज. आनीक एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी विलेज इज बेसिकली देर इज अ सेल ऑफ गोवा, सेल ऑफ आमचे डायज. आनीक आज जेन्ना सरकार, इट इज द ड्युटी of mine as leader of opposition to come, jenna opposition MLA has taken it forward. आज म्हाका दिसता हांव अपील करता लोकांकडे की आज एसले म्हाका दिसता ह्या सरकाराक, ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय, दोतोर प्रमोद सावंतान दाखोवन दिवपाक जाय, विश्वजीत राणेक दाखोवन दिवपाक जाय की ही दादागिरी, ही हुकुमशाही तुमगेली बंद करा, ही चलची ना म्हणून. हिंगा जायते आमचे एसटी भाव आहा, पयरच्या दिसा चिंबेलच्या गांवांत पासून असलीच दादागिरी, हेच हुकुमशाही. सो बेसिकली आज द सेल ऑफ गोवा शूड स्टॉप. जे पण हिंगा कारांबोली विलेज जाला ते म्हाका दिसता गोंयभर जावपाक जाय, गोंय पेटपाक जाय. कित्याक ही दादागिरी हेंगेली जी म्हाका दिसता डिक्टेट दिल्लीच्यान आज साधारण म्हादयवितली उदो सारखे ना, लाईट सारखी ना, रस्ते सारखे ना, एम्प्लॉयमेंट सारखे ना, आणि हे दिल्लीचे शर्मा वर्मा गुजरातचे हे सगळे हिंगा येवन आज गोंयचे पाड घालपाक सोदता. एअर क्वॉलिटी इंडेक्स आमगेली देंवलेली हा. वयता थिंगा पोल्युशन, दोंगर उडयताय, हिल्स उडयताय, न्हंय उडयताय.
सो ह्या सरकारा विरुद्ध आज आमची ड्युटी जाता एंड एज वॉट एवर कॉल द पीपल टेक एंड वॉट एवर कॉल इज बींग टेकन बाय विरेश, by Manoj and all of the people together, we are with the people. We immediately demand scrapping of whatever technical orders have been given. कित्याक आज जरी तर चयल्यार ही गेम चलता, हे मंत्री सगळे गेम कोताय, खास करून जावं पंचायत मंत्री ते डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतार इन्फ्लुअन्स करून आज सगळे ह्या बिल्डर लॉबीक प्रोटेक्ट करपाक सोदता. आमची जेन्ना ग्रामसभा जाता 73rd 74th अमेंडमेंटाचेर आमकां पावर दिलेले आहाय, लोकांक नाका जाल्यार हेंकां कित्याक जाय, हेंकां हे प्रोजेक्ट कित्याक जाय, कित्याक लोकांक सारखे गांवांत उदक ना, लायट ना, सारखे गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आहा. इतले आसतना जर तर हे एडमेंट जाल्ले म्हाका दिसता लोक चयता. This is at the start of the year, it will be the end of the rule of the Bharatiya Janata Party. ही दादागिरी चलची ना. फाल्यां दिसाक बाप फिरतीन रिबेलोनूय एक उलो मारलेलो आसा, ऑल ओव्हर गोवा हे पेट्टले. जे लँड इज द बिगस्ट इश्यू, सेल ऑफ गोवा ज्या पद्दतीन आज वापर करता, थिंग्स आर कन्वर्टेड, हिल्स आर बींग यूज, हिल्स आर डिस्ट्रॉयड. हे सगळे बंद जावपाक जाय. 2012 रिजनल प्लॅन काडिल्लो, काँग्रेस पक्ष तेजेर पडलो, पूण त्या वेळार तो विड्रॉ केल्लो. आज लोक जो हिंगा आहा इज नॉट अक्रॉस पार्टी, वी आर ऑल टुगेदर एज गोंयकार्स. पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ आर सेकंडरी एंड आय थँक द पीपल. आज इतली सकाळ 9:30 जाले अजून आहे आणि हे इमिजिएटली विड्रॉ जावपाक जाय. जे डिसिजन आर टेकन बाय द पीपल, वी आर विथ द पीपल. युरीबाब हो सरकार, भाजप सरकार खास करून म्हणटा आपण या अंत्योदया आणि या गरीब लोकांचे आणि कल्चर सांभाळपी लोक म्हणटा, आम्ही सरकार म्हणटा. ना हे अंत्योदया सर्वोदया ही फक्त उतरां. हे सगळे हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट हाडटा गांवांत. हेमकां फकत गोंयकारपण पाड घालपाक जाय. भायले मनशाक हाडून हिंगा आमची जी आयडेंटिटी आहा ही आयडेंटिटी काबार करपाक जाय. थोडे दिसांनी आमची अस्मितायेचो दीस आसतलो, ओपिनियन पोल डे. ह्या पासत जे 1967 आमचे फ्रीडम फायटर मेले, इतले लोक मेले हे चोवपाक. आणि हे जरी तर आज बंद जायना जाल्यार फाल्यां आमगेली भुरगीं, आमगेली नातवां हे कितें कोतली. Can you afford land today in the state of Goa? Can a Goan afford? So this BJP is only giving us jumlas and the people will give them a befitting reply. आतांच ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन तुका तेको दिल्लो आसा ह्या मुवमेंटाक. करमयेकारा वतीन तेका देव बरें करूं म्हणून सोदता की इतलो वेळ इतलो लेट तो हांगा येयलो आनी सगळे जे करमयेचे लोक हांगा उपस्थित आसा. आतां तुमकां एक लेटेस्ट अपडेट दिता, कारण हांगा सगळे रावल्या आनी आमीय रावल्या की केन्ना पर्यंत आमकां तो स्टॉप वॉक ऑर्डर मेळटली, केन्ना पर्यंत तो स्टॉप ऑर्डर मेळोन आमी घरा वयतले. पण अजून पर्यंत आमकां हें मेळोंक ना. आमी दोनूय सायडीच्यान हांगा आनी दुसऱ्या सायडीच्यान हे सगळे आमचे करमयेकार तशेंच गोंयकार एकजुटीन रावल्या आनी हो आवाज आमचो बुलंद करपाक लागून परत परत एकूच डिमांड करता की हो जो मेगा प्रोजेक्ट आसा हो स्टॉप करचो. ह्या मेगा प्रोजेक्टाक जे हाडला हे परमिशन ग्रांट केल्ली आसा ही फाटीं मारची आनी हो स्क्रॅप करचो. आतां लेटेस्ट अपडेट तुमकां हें दिवपाक सोदता. थोड्याच वेळा पयलू जो गोंयचो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेणे म्हाका फोन मारलो आनी तेणें फोन मारून सांगलें की हें जें आसा हेजेर आपूण एक्शन घेता आनी ह्या फुडल्या 3 दिसां भितर आपूण एका स्टॉप वॉक ऑर्डर हाडटा. तेन्ना हांवें ताका म्हटलें हेज्या पयलू तुवें अशी खुबशी एश्युरन्स दिल्ली ती अजून पर्यंत पुराय जावंक ना. तुमी पळयलां आसतलें की 39A अंडर कितलीशी लँड यूज चेंज केल्ली आसा, मात ती अजून पर्यंत तो एश्युरन्स जो आसा तो पुराय जावंक ना. आनी कितल्याशा तेंपान आयज ताका याद येयली की विरेश बोरकर हो आमदार आसा म्हणून. हें पयलीं व्हडली गोश्ट. विधानसभेत आमी पळयताले की तुमकां जाय तें करा म्हणटाले, बट आयज जाय तें करून आयज लोक येयल्या लोकांचो. सो ताका आमी सांगलें की हो जो मुवमेंट आसा हो लोकांचो मुवमेंट आसा. ताका सांगलें की तुमची जी कोण CTP आसा ते CTPक डायरेक्शन दिवचें की तुमी स्टॉप वॉक ऑर्डर काडचो. आपूण करता 3 दीस लागता. हांवें म्हणलें 3 दीस कित्याक? जेन्ना 3 दीस आमी म्हणटा तो 3 दीस कित्याक हें ताका विचारलें. तो म्हणटा आमकां प्रोसिजर करपाक जाय, हें करपाक जाय, तें करपाक जाय, वॉटेवर. आतां दुसरें तें जालें. हांवें म्हटलें कितें आसा तें आमी लोकां कडेन उलयता. रोखडोच थोड्या वेळान मुखेलमंत्र्याचो फोन येयलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेजो फोन येयलो
तो म्हणपा लागलो थोड्या वेळा पयलू आपणान सांगलेलें की मिनिस्टराक फोन मारचो आनी ही मेसेज पावोवची की हे फुडें आमी स्टॉप करतले म्हणून। आतां मुखेलमंत्र्याकूय हांवें तें दिसतालें की आयज सद्याक गोंयांत कितें चल्लां आमी पळयता की ह्या करमळे गांवांत जो ब्युटिफूल विलेज ट्रायबल डॉमिनेटेड विलेज ह्या गांवांत असलो प्रोजेक्ट हो आतांचे न्हू आनी हांव आतां जॉयन हांव तरी मागीर येयला तेच्या पयलू 6 म्हयन्या पयलू हो इश्यू चालू जाल्लो तेन्ना तुमचो स्थानीक आमदार थंय आसा ते आमदार आसा सरपंचूय आसा तेंच्यांनी हो विशय घेवपाक जाल्लो आनी ते स्टॉप करपाक जाल्ले आमकां भितर पडपाक नाका आसले। तेन्ना आमी विचारलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा तेका तेही सांगलें की सायडीक मुसोंड आसा हिंदूची मुसोंड जी आसा ती सायडीकूच आसा तेका सारको बफर जोन दवरूंक ना तेका रस्ते सारके ना रस्ते बारीक आसा तरी पूण ऑन प्रपोज रोड 15 मीटर आनी 10 मीटर प्रपोज रोड हो प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्लो आसा सायडीक पंचायत घर आसा आनी ग्राउंड आसा हेंय तेका सांगलें सो हेजेर जो एक्शन आसा तो एक्शन घेवपाक जाय तें तेका सांगलें तो म्हणपाक लागलो हेजेर एक्शन घेता। आतां हेजेर एक्शन केन्ना घेता तेका टायम लागतलो म्हणटा आतां टायम कितलो लागतलो कसो लागतलो तो सांगता आमी म्हाका तरी खबर ना कितलो टायम लागतलो आनी हांवूय लोकांक सांगपाक शकना की कितलो टायम तो ते हे करतले आनी कितले टायम एक्शन घेवपाक लागतले। आतां डिसिजन आमचेर आसा हांवें तांकां सांगलें की हे जे तुमी म्हाजे कडेन पावयला कित्याक हेज्या पयलू तुमी खूब एश्युरन्सीस दिल्ले आसा म्हाका तरी एश्युरन्स दिवन फटयल्लो आसा तो म्हाका तरी फटयल्लो आसा कित्याक आमी खुबशे एश्युरन्सी एसेंब्लीन घेतलेले आसा एसेंब्ली भायर युरी बाबांनी घेतलेली आसतली तेंची एश्युरन्सीस घेवन फटयल्ले आसा सो आतां तुमी जे एश्युरन्स दिता हे आमी कितें आसा ते लोकां मेरेन पावयतले। जे करमळेकार आसा करमळेकारांक कितें दिसता की करमळेकारांनी ठामपणान मांडलेलें की आयच्या दिसा जेन्ना पर्यंत आमकां हे ऑर्डर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हालची ना म्हणून। आतां करमळेकारांचेर आसा की करमळेकारांक कितें करपाक जाय तें कित्याक आमची मेसेज पावोवपाचें काम आसा हांव मेसेज पावयता सो हांव मागता करमळेकारांक तुमी सांगचें आयज आमी सकाळच्यान हांगा बसल्या सकाळच्यान आमी एकूच डिमांड घेवन आसा की आमकां स्टॉप ऑर्डर जाय आमकां हें काम जे चालू दवरलां हे गोयल म्हणटा गुजराती जो आसा तेणें काम चालू दवरलां हें करपाचें कितें तें आतां तुमी सांगा तुमी आपूण जावन सांगा कित्याक आमी हांगा डिसिजन घेवपी कोण न्हू आमी हांगा स्ट्रॉंगली लोकां कडेन आसा आनी लोकां कडेन रावतले कित्याक आमकां गांव आमचे राखपाक जाय हें गोंय आमचें फुडले पिळगेक दवरपाक जाय हेंकां कितें करपाक जाय तें तांकां खबर आसतलें आनी तांकां तेंय आसा की फाल्यां तेंच्यांनी कितें करपाचें तेंच्यांनी येवपाचें खरें म्हणल्यार तेन्ना हांगा येवंक जाय आसलो तो लागींच परवरी आसलो मुखेलमंत्र्यान हांगा येवंक जाय आसलो लोकांक फुड्यान कितें आसता तें उलोवंक जाय आसलो उलोवपाक शकतालो मात तो येवंक ना आतां कितें आसा हें लोकांनी उलोवचें आमी करमळेकारांनी डिसिजन घेवपाक जाय की आतां आमी कितें करतले तें ही मेसेज जी आसा ती ताणें पावयल्ली आसा आमकां तेका परत ती मेसेज आसा ती आमच्या करमळेकारां लोकांची जी आसा ती मेसेज फुडें पावपाची सो तुमी सांगात तुमकां कितें जाय की तो फुडें दिसलो म्हणटा तेन्ना हें करतले की आतां आमी रावतले कितें जालां पळय आमी आतां सकाळच्यान हांगा बसल्या तेन्ना ही मेसेज येयना ती आतां रातची मेसेज येता 9:30 आमकां जावं सीएमाचो स्टेटमेंट आमकां स्टेटमेंट जावं त्या शिवाय आमी वचना आमी हांगा न्हिदपाक पडल्यार कोता येता धाडो येवपाक आमी धाडल्या वता आमकां हांगासरल्यान तेजे तुमचे कडेन उलयल्यार टॅलिफोन आमकां नाका आमकां तेजे स्टेटमेंट जावं सराचो सरान स्टेटमेंट करचो की बाबा तो आपूण 3 दिसांनी काडटा तेजे म्हणून आमकां ते वरपल नाका। हो जो इश्यू आसा हो 26 जुलयाक आमी स्टार्ट केल्लो आनी 26 जुलयाकसून आमी हो कंटिन्युअसली लोक फॉलो करीत आसा आनी जेन्ना आमकां कांय तसो बरो रिस्पॉन्स मेळना तेन्ना आमी विरेश बाबाक उलो मारलो विरेश बाब उतराक येयलो आतां हे फोन केला म्हणटा विथ ड्यू रिस्पेक्ट सर आमकां ड्यू रिस्पेक्ट आहा तुका एलओपी सराकूय रिस्पेक्ट आसा आमचो बट एक सांगता जेन्ना आमकां इन्स्पेक्शन जालें 5 डिसेंबराक आनी हो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां कलेक्ट करपाक आमदाराक 3 फावट येयला म्हळ्यार आयज यो फाल्यां यो करून आयज 1 म्हयनो काडलो म्हळ्यार एक ऑफिसर जर ती चीफ टाउन प्लॅनर जी आसा ती तर आमच्या आमदाराक अशें तर 1 म्हयनो काडून तो रिपोर्ट दिवपा खातीर जाल्यार आमी चिंतपाक जाय जाल्यार हो स्टेटमेंट आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक कितें लागतलो तो एक गजाल जाली। दुसरी गजाल जाली आयज आमीच ना म्हाका दिसता आमकां रिस्पेक्ट करपाक जाय आमच्या बायलांक जी बायलां राती 2 मेरेन धालो केल्यो आनी सकाळीं हांगा डांग सुमार येयली आनी 10 ते 8 मेरेन हांगा बसली आनी आयज वायट दिसता सांगपाक की ती बाबडी भुकेल्ली आशिल्ली आनी हांव तेंचे भितर पळय म्हाका लॉज दिसताली हांव क्वॉलिफायड भुरगो जावन तिंका म्हाका आयज वताक बसयलो आनी तो सरपंच एसीन बसून एक स्टेटमेंट दिता आनी ही वयर एसीन बसलेली आहा म्हटल्यार आमची लायकी दाखयताली वायट दिसता कित्याक की आमच्या जाणटेल्या मनशांक
आनी भुरग्यांक हांगा तळमळचें पडलें होय हांगाय आनी दुसरे आमचे मनीस भुरगे ल्हान तरणाटे आशिल्ले ते कर्मय प्रोटेस्ट करताले उपाशी कारण तेंच्यो आवय हांगा येयल्ल्यो कळ्ळें तुमकां इतके वगत बसले तेन्ना तुमकां हो स्टेटमेंट याद येवना सर वी हॅव अ ड्यू रिस्पेक्ट फॉर यू सर बट आमकां सर एकूच सांगता जसो तुका फोन केला फाल्यां तुका ब्लेम करपाक नाका तुवें आमच्या खातीर खूब केला वी आर ऑलवेज ग्रेटफूल टू यू सर बट एट द सेम टायम सर एकूच तो मिडियाक स्टेटमेंट दिवपाक टायम लागना लेट हिम मेक दिस स्टेटमेंट लेट ओन्ली नॉट कुरमयकार बट आख्खे गोंयकारांक कळपाक जाय वो फोटिंगपणां फाल्यां जातली जाल्यार गोंयकारा कडेन जावपाक जाय फोटिंगपणां सो आमचो टायम डिमांड आसा आमी लोकांनी डिस्कस केला लोकांनी टायमपणे सांगला की तुमी सर आमकां रिस्पेक्ट ऑनरेबल सीएमाक आनी तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग सर तुम्ही जर इतके आमचे चित्ता एकूच स्टेटमेंट मिडियाक दियाय की बाबा विदीन 3 दिसां भितर तुम्ही हो जो प्रोजेक्ट येता तो स्क्रॅप करतले म्हणून वी विल डिस्पर्स फ्रॉम हियर इमिजिएटली सून देर आफ्टर हे सगळ्यांक मान्य आसा पळय आयज जे हांगा सांगला की आमी जाय जाल्यार आतां ताका फोन मारया बट हे सगळ्यांक मान्य आसा स्टेटमेंट 3 दिसां भितर आतां नेक्स्ट कितले 3 दीस उरताले 3 दिसां भितर सगळे आसा मात फुडल्यान हें सांगता स्टेटमेंट दिलो आनी 3 दिसां भितर जर येना न्हू चवथे दिसा आमी हांगा येतले आनी सांगता आमकां कर्मकर जावं येता हांगा थंय आमचे 7 माळे आसा आनी धालो चलता 5व्या दिसा आमी सांगणे करतले नावात मारता तुमच्याच फुड्यान फोन मारता हॅलो आता आमी वांगडा आसा सगळे लोक वांगडा आसा आनी आमचो एलओपी आसा इंजी आसा सो आमी उलयले लोकां कडेन परमेश आसले लोक आसा ना तेजेर उलयले तांकां विचारले की अशें अशें तुमी मेसेज पावयल्ली आसा म्हणून आनी एज पर दॅट मेसेज लोक कितें म्हणटा तुमचे कडल्यान एक स्टेटमेंट येवचो की तुमी जशें आमकां सांगलें की 3 दिसां भितर तुमी बंद करतले सो असो तुमचो स्टेटमेंट हांव जावचो आनी तेन्नाच आमी दिसभर नाल्यार आमी हांगा बसता म्हणटले शोकॉज कम स्टॉप वर्क ऑर्डर पळय कशें आसा आतां हांव तेंच्या फुड्यान तुमचे कडेन उलयतां फाल्यां अशें जावपाक जायना की शोकॉज कम स्टॉप वर्क ऑर्डर जाय शोकॉज काडली म्हणटकच फाल्यां कोर्टान वयतलो ना पळय कशें आसा आमकां क्लियर कितें तें आतांच सांगा की आमकां मागीर ते भशेन डिसिजन घेवचें पडटलें 3 दिसांनी स्टॉप वर्क ऑर्डर मेळटली काय ना तितलेंच सांगा कित्याक फाल्यां शोकॉज केन्ना इश्यू करता आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर केन्ना दिता बोर्ड मिटींग केन्ना जातली 3 ते 4 दिसांनी आतां कितें आसा पळय आतां लोक सगळे रावले ते म्हणटा फाल्यां समज तुमी हें करिना नाल्यार आमी परत येतले हांगा तुमी 3 दिसां भितर समज स्टॉप वर्क ऑर्डर काडिना जाल्यार ते परत आमी परत हांगा येता म्हणटालो परत डीसीपी डिपार्टमेंट पूण परत सेम हें जातलो तुमी आतां मातशें तेंचे कडेन उलयात जायना हांव मातसो दिता Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर शोकॉज करची पडटा ताका शोकॉज फाल्यां काडपाक लायता 3 ते 4 दिसांच्या भितर बोर्ड मिटींग घेवंक लायता आनी बोर्ड मिटींगेर ताका स्टॉप ऑर्डर काडपाक लायता Okay, sir. Thank you, sir. Sir, Scrapping of the project has to be done. Scrap करायचं. आणि तुम्ही एक स्टेटमेंट दिला जर आता. शोकॉज म्हणटा तो मागीर सर कोर्टान एकूच वचपाक नोटिसान हाडटा सर जेन्ना टीसीपीन जेन्ना रिपोर्ट सबमीट केल्लो तेन्ना 5 मीटर 5.5 मीटर रोड्स दाखयले जेन्ना परत टीसीपीचो ड्राफ्टमॅन गेलो सर थंयसर तेन्ना जेन्ना तेणी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना थंयच सायड ती 3.5 मीटर दाखोवपाक लागली सो देर इज अ डिस्क्रिपन्सी ऑफ एरिया एक्झॅक्टली रायट म्हणून तर तुका म्हणटाले डीसीपीच्या बोर्ड मिटींगेर घेवन तुका स्टॉप ऑर्डर उलयलो येस सर थँक्यू सर तुम्ही एक स्टेटमेंट काढा एक स्टेटमेंट तो जर स्पिकरार घालता तुमकां
तो स्टेटमेंट मातशें एक प्रेसा एक स्टेटमेंट दी सीएम प्रेसा एक स्टेटमेंट दी तूं गेस ना ना तूं आहा स्पिकराची हा मातशें लायव्ह हा तूं तेका एक व्हिडिओ काढून दोतोर तेका तांकां कितें आसा तो उलय तूं सीएम उलय हांव जाय जाल्यार आतां प्रेसाक फोन करून सांगता माझे उलोवणे आतांच डीसीपी मिनिस्टर ऑफ विश्वजीत राणे कडेन जाले. विश्वजीत राणे स्वता विरेश वरकरा कडेन उलयला. ओके हांव सांगता की ताका आमी फाल्यां स्टॉप हे जे आमी शॉपार नोटीस इश्यू करपाक लायता प्रोसिजर वायज आनी प्रोसिजर कंप्लीट जाल्या काय 3 दिसांनी बोर्ड मिटींग घेतली बोर्ड मिटींग घेतली उपरांत ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाक लायता. सो ते स्टॉप वॉटर जावं रस्तो ना थिंगा सारको 3.4 3.5 मीटर हा ते 3 दिसां भितर मातशें हें करपा लाय हें तूं लायव्ह आहा प्रेसाचेर. तुम्ही एक तुमचो स्टेटमेंट आउट करा सो दॅट तांकां आमी दाखोवपाक मेळटलो स्टेटमेंट एज पर दॅट स्टेटमेंट आमी तुमच्या हेजेर तुम्ही सांगला त्या गोष्टीन आतां धाड आमी रावता स्टेटमेंटाक मिडिया बीन रावले हांगा एकदां आमकां स्टेटमेंट मेळलो एज पर दॅट आमी जो कितें आसा त्या लोकां कडेन उलोवन तें फायनल करता. गिरीश बाब शोकॉस नोटीस म्हणटा पळय तें मागीर तुमकां तो म्हणटलो जर कोर्टाक वचत जाल्यार सबज्युडीस असं म्हणटले आनी हांव कांय करपाक जायना पण आता कितें आसा आतां तेणेन सांगलां टेक्निकल जें आसा तो म्हणटा आपूण 3 दिसां भितर स्टॉप करता. आतां हे लोकांनी सगळ्यांनी आयकलां आतां हें डिपेंड लोकांचेर लोकांनी कोणी तो आतां मिडिया बायट कितें दिता तो आनी एज पर मिडिया बायट कितें आसा तो लोकांनी डिसिजन घेवन तुम्ही कितें आसा तो डिसिजन घ्या एज पर मिडिया बायट तो फाल्यां दिसता नाल्यार तुमी मिडियानी हें करूं जाता. Showcause notice is part of natural justice. So showcause notice, suppose if you don't give it, then they will get a stay indirectly in the court. So whatever this needs to be done, basically if the people think that it has to be scrapped, तो 3 मीटर रस्तो हा तो काय 7 मीटर करू जायना. सो ते स्टॉप वर्क ऑर्डर पडे हा ती परमनंट स्टॉप वर्क ऑर्डर आसपा जाय आनी तो रोज काय खंय वाडोवपा जायना सारकें. सो इट इज अप टू द पीपल आय थिंक इट इज देअर डिमांड. सो लेट हिम मेक अ स्टेटमेंट अ चीफ मिनिस्टर देन दे विल डिसाइड बेस्ड ऑन वता नोटीस काडटा म्हणून सांगला आनी 3 दिसां भितर ताका स्टॉप ऑर्डरी उलयला तुमी आयकला लोकांनी त्या फोनाचेर घातलेलो शोकॉज नोटीस काडटा म्हणटा डिमांड आसा जो पर्यंत मुख्यमंत्री प्रेसाक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिना तो पर्यंत हांगासरल्यान त्या असो म्हणून तांचो डिमांड आसा. या वेळार विरोधी पक्षाचे युरी आलेमांव हाणें आपलो पूर्ण पाठिंबो ह्या लोकांक करमळेच्या लोकांक दाखयिल्लो आसा. तशेंच गिरीश वरकर आमदार आसा आकृतीचे प्रेसिडेंट मनोज पारब समीर वळवळकर आनी इतर नेते आसा व्हड प्रमाणांत जे एसटी बांधव आनी एक अपडेट दिवपाक सोदता स्पेशली सीएम आतां पळयता जाल्यार की असोच एक प्रोजेक्ट दिल्ला गांवांत आमी स्टॉप केल्लो आसा. त्या गांवांत एक प्रोजेक्ट येतालो आनी 6 मीटरचो रोड नासलो. आमचो रोहन कलंगूटकारान तेन्ना ते मॅटर घातलेले आनी तेन्ना ताका कंप्लीट स्टॉप ऑर्डर येयल्ली. सो अशें ना की येना म्हणून आनी तो प्रोजेक्ट कितलीं वर्सां आतां स्टॉप आहा बंद आहा. सो
इट इज पॉसिबल हो सेम मॅटर तसो मॅटर हांगा आसा. हांगाय रोड ना, हांगाय मेगा प्रोजेक्ट येता. मॅन्डेटरी 100 मिटरचो रोड आहा तो ताका जावंक ना, तो जावपाक शक्य ना, कित्याक तो जायत जाल्यार लोकांची घरां बिरां सगळे वयतले. सो हेतून व्हडलें चिंतपाची गरज ना. सीएमाक इतलेंच सांगता की तुवें भिवपाची गरज ना, डायरेक्ट स्टॉप ऑर्डर काड आनी काबार कर. गावतो पळय पण हा स्टेटमेंट घेवपाक जाय गेलो रे सीएमाक येवपाक जाय म्हणटा आलती नांव धाडटलो कोणाक तरी हे करपाक जाय. काढून